میں معذور ہو چکا ہوں تقریباً 4-5 سال سے، اور میں میرے 6 بچے ہیں، ان کو میں کھلا نہیں سکتا، لیکن یہ اوپر موت دے دیا مجھے 51,000 کا بل بھیج کے۔ بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کوشش کرتا ہوں، لیکن بیٹے میں کر نہیں سکتا۔ گھر میں جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، صرف اس ان بلو نے ہمیں جھگڑے کروا دیے، بچوں کو ہم سے دور کروا دیے۔ 2 محلے کا گھر ہے میرا، چھت ساری ٹپک رہی ہوئی، کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ کا گزارا کیسے ہو رہا ہے، کیسے گزارا کر رہے ہیں۔ آپ کے بھی بچے ہیں، میں بھی پاکستانی ہوں، محب وطن ہوں الحمدللہ۔ جب میں اپنے بچوں کی درد کو دیکھتا ہوں، ان کے کھانے کو دیکھتا ہوں، ان کے پڑھائی کو دیکھتا ہوں، پھر بعد میں یہ موت جو بل وغیرہ اخراجات ہیں، ان کو دیکھ کر پھر ہی رونا آتا ہے۔ السلام علیکم جی، ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن، جو کارکنان ہے سراج الحق صاحب کے اور جماعت اسلامی کے، یہ معذوری کے باوجود یہاں پر موجود ہیں۔ میں کارکن ان تھا جنہوں نے ہمیں پیغام دیا ہے موت کا، میں ان کو چھوڑ کر یہاں آیا ہوں۔ کن کے کارکن تھے آپ؟ ہم پی ٹی آئی کے بھی کارکن رہے ہیں، ان گنجوں کے بھی کارکن رہے ہیں، اور زرداری کے بھی کارکن رہے ہیں۔ ہم ہر طرح کے سب کے کارکن اور جوشیلے کارکن تھے، لیکن جو آج مجبور کر کے مجھے یہاں لے آئیے، وہ جو انہوں نے 51,000 پہ بل بھیجا ہے۔ میرا 2 مرلے کا مکان ہے، اور 2 مرلے میں 1 پنکھا چلتا ہے، جا کر کوئی دیکھے۔ وہ بھی جو ہے میں معذور ہو چکا ہوں تقریباً 4-5 سال سے، اور میرے 6 بچے ہیں، ان کو میں کھلا نہیں سکتا، لیکن یہ اوپر موت دے دیا مجھے 51,000 کا بل بھیج کے۔ میں کیا کروں اس حالت میں؟ میں تو مجبور ہوں۔ اللہ اکبر۔ مجھے یہ بابا جی بتائیے کہ آپ کرتے کیا ہیں؟ محترم، میں جو ہے نا، سب کو پتہ ہے یہاں لاہور میں جو بھی پروگرام ہوتے تھے اس طرح، میں ان میں اسٹیکر پوسٹر یا اس طرح خوشبو ٹوپیاں وغیرہ اسلامی چیزیں کچھ بیچ کے گزارا کرتا تھا، لیکن میں ابھی وہ بھی نہیں کر سکتا معذوری کی وجہ سے۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ معذوری کا سلسلہ آپ کی زندگی میں کیسے درآمد آیا، کس طرح سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، کیا معاملات ہوئے تھے؟ بیٹے، میں جو ہے نا، یہ اکثر اجتماعات میں ٹوپیاں خوشبوئیں لگاتا تھا، اسلامی چیزیں۔ رائمنڈ کا اجتماع تھا، تقریباً 4-5 سال ہو گئے، 4.5 سال، تو میں اس کی تیاری کے لیے جا رہا تھا یہاں لاہور میں، جو ہے نا، میں موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا، پیچھے سے موٹر سائیکل والے نے ٹکر ماری، میں گر گیا، اور پیچھے سے پھر گاڑی لگ گئی، جس کی وجہ سے میرا موہرا ٹوٹ گیا ہوا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ معذوری کے بعد بھی آپ کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں اپنے بچوں کی کفالت کے لیے؟ جی الحمدللہ، میں بڑی محنت کرتا رہا ہوں، پہلے بھی سب کو پتہ ہے کہ میں ہاتھ پھیلانے والا نہیں تھا، لیکن حالات ایسے تھے 3 سال تک تو میں چل پھر نہیں سکتا تھا، لیکن ابھی الحمدللہ چلتا ہوں، محنت کرتا ہوں، جو بھی مجھ سے ہوتا ہے وہ میں بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کوشش کرتا ہوں، لیکن بیٹے میں کر نہیں سکتا۔ بچوں کا پیٹ ہے، حقیقت گھر میں جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، صرف اس ان بلو نے ہمیں جھگڑے کروا دیے، بچوں کو ہم سے دور کروا دیے، یہی چیز، باقی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ جو مجبور ہو کے آئے ہو یہاں کہ میری آواز کوئی سنے، جا کر لیکن میرا جو ہے نا، یہ کچھ بھی میں گھر کا کام نہیں کروا سکا ہوں۔ 2 محلے کا گھر ہے میرا، چھت ساری ٹپک رہی ہوئی، نیچے بیسمنٹ تھا، وہ سارا یہ بارش گٹروں کے پانی سے بھر گیا ہے۔ گھر میں کوئی پاکی صفائی کا معاملہ نہیں رہتا، ہم نمازی لوگ ہیں، کس کو کہوں؟ بچے آپ کے بڑے ہیں کہ چھوٹے ہیں؟ میرے بچے جی، بڑا جو ہے 7ویں کلاس میں، 5 بیٹے ہیں، 6ٹی بیٹی ہے، تو بڑا بیٹا ابھی 7ویں کلاس میں، سب کو پتہ ہے یہ احسان اللہ وقاص صاحب دی پنجاب میں میرے بچے یہاں پڑھتے تھے، ایک بچہ حفظ کر رہا ہے قرآن مجید، 9واں پارہ وہ حفظ کر رہا ہے، ایک پارہ ہیں کہ آپ چھوڑ دیے؟ میں جو ہے نا، صحیح پوچھو تو ابھی جو ہے نا، ہر روز میری گھر میں یہی لڑائی ہوتی ہے کہ میں بچوں کو نہیں پڑھا سکتا، اگرچہ انہوں نے اسکول والوں نے میرے ساتھ محبت کی ہے، فیس معاف کی ہے، لیکن میں پیٹرول کی وجہ سے پریشان ہوں کہ ہر روز لے آنا
ये कहाँ से आना जाना। दूसरा बच्चा हिफ्ज़ करता है, उधर 2 बच्चे और स्कूल में पढ़ते हैं, उनके अखराजात। अब मैं उनके जो है ना सिर्फ वो लंच पूरा नहीं कर सकता, पेट नहीं भर। ये भी देखते हैं कि इस दौर में बच्चों को अगर हम अनपढ़ छोड़ दें तो वो कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे, उनका मुस्तकबिल कैसे होगा। मैं उनके मुस्तकबिल के लिए रो रहा हूँ, पुकार रहा हूँ, आया हूँ यहाँ। एक बाप होने के नाते बच्चे जब डिमांड करते हैं हम पढ़ना चाहते हैं, हमें फलान चीज़ चाहिए, हमें फलान चीज़ चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे सारे काबिल हैं, ज़हीन हैं, सबको पता है, अच्छे नंबर लेते हैं, पढ़ते हैं। और वो इतनी मैं सुस्ती कर लेता हूँ उनको जी, यानी न भेजने की। वो बेचारे रोते हैं, कोई टक्कर मारते दीवार के साथ, कोई के अबे पापा छोड़ो, अब मैं छोड़ो, हमारे साथ जो साथी है वो आगे हो जाएंगे, हमें जो है पढ़ने दो। क्या महंगाई ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। जनाब मुझे ये बताइएगा, क्या लगता है कौन सा हुक्मरान आएगा जो हालात को समझेगा, गरीबों को समझेगा, आपके आंसुओं को समझे। हकीकत है मैंने सबको आजमाया, सबको देखा है, मैं सबका यानी जैसे तकरीरें सुनता था मेरे अंदर कुदरती तौर पे जज्बात होते थे, वो आते थे, हम उनके कारकुन बन के वहाँ अपने इलाके में सबको जानते, पूरा इलाका जो है ना, पूरा महला मैं सबका साथ है, यानी भरपूर कोशिश करके उनको वोट दिलवाए, उनको जितवाया, किया, सारा कुछ जल से किए। मैं जैसे भी अपनी जेब से भी खर्च करके दूसरे दोस्त अहबाब से पकड़ के जल से करवाए, लेकिन किसी ने कोई हेल्प नहीं की। मैं गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, कमर टूट गई, किसी ने नहीं पूछा कि आपका गुजारा कैसे हो रहा है, कैसे गुजारा कर रहे हैं। आपके भी बच्चे, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मुहब्बे वतन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सबको पता है। मैं पाकिस्तान की मोहब्बत में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हर साल में झंडियाँ भेजता हूँ, पाकिस्तान की झंडियाँ भेज के। और ये दूसरा आज़ादी के मुतालिक साजो सामान बेच के मैंने गुजारा किया। मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए और बड़ी मेहनत की है मैंने। जितनी भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुझे इस्तेमाल करें तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन खबीसों से कई गुना ज़्यादा साइंसदान भी हूँ, मैं इंजीनियर भी हूँ, अनपढ़ हो के भी इंजीनियर हूँ, मैं बड़ी से बड़ी चीज़ें बना सकता हूँ, लेकिन मुझे इन पर तवक्को नहीं है कि ये कुछ हेल्प करें, मैं कुछ करूँ, पाकिस्तान के लिए करूँ, पाकिस्तान के लिए मैं करूँ, अपने बच्चों के लिए करूँ। बच्चे भी मुझे हकीकत में भूल जाते हैं, मेरे सबसे पहले होता है कि पाकिस्तान के लिए मैं करूँ, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। हमारे जज्बात, हमारे जितनी जो चीज़ें थी वो मजरू हो चुकी हैं। मैं झंडे, पोस्टर, हर चीज़ बनाता था मैं खुद। अच्छा बाबा जी मुझे ये बताइएगा कि अब घर के अखराजात किस तरह से मैनेज होते हैं। घर में कमाने वाले आप हैं, कफालत आप करते हैं और आपकी ये माजूरी का आलम है, किस तरह से बच्चों की तरबियत करते हैं, किस तरह से बच्चों को कफालत करते हैं। बेटे मैं पहले नंबर पे तो जितनी देर मरीज रहा हूँ ना, यानी 4 पाई पे मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, मैं हिल नहीं सकता था। तो मेरे असातिज़ा में अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान भी हूँ, तजवीद भी पढ़ी है, दर्स निज़ामी भी किया है, मुकम्मल आलिम का कोर्स किया, मैं मुकम्मल तालीम की है इस्लामी। तो लेकिन वो बस जो हमारे असातिज़ा थे वही मेहरबान बने थे, कुछ न कुछ आके दे जाते थे कुछ। लेकिन एक हमारे बुज़ुर्ग थे, उस्ताद मोहतरम थे, जिन्होंने सबसे पहले मेरे पास आकर मेरा खर्चा, मेरा बोझ उठाया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत, वो दुनिया से चले गए, मेरी उनके लिए उसके बाद में किसी को सहारा नहीं सकता। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। बस यही है, मेरे बुजुर्ग थे, वालिदैन है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े हैं वो, उन्होंने क्या कर। आपके वालिदैन हैं अभी भी? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आप रो ना, अल्लाह आप मैं हकीकत अपने लिए नहीं रोना आता, न मुझे दर्द भूल जाती अपनी, लेकिन जब मैं अपने बच्चों की दर्द को देखता हूँ, उनके खाने को देखता हूँ, उनके पढ़ाई को देखता हूँ, उनके अखराजात को देखता हूँ, फिर बाद में ये मौत जो बिल वगैरह अखराजात इनको देखकर फिर ही रोना आता है। कौन रोता है अवाम के सामने, कौन जो अपने हाथ आके फैला किसी के सामने, कोई भी नहीं फैलाता।
मेहनत कश बंदा कभी भी नहीं कर सकता। मैंने सारी ज़िंदगी मेरे पढ़ाई के दौरान भी मैं अपने खर्चे वालिदैन के छोटे बहन भाइयों के भी खर्चे मैं नहीं उठाए थे, यही खर्चा कमा कर मैंने किस हाथ नहीं फैला। लेकिन अकबर नाज़रीन, ये सोचने वाली बात है कि ये जनाब आला की अब्दारी देखें और इनकी आंखों में आप आंसू देखें और ये अपनी गुर्बत को रोना सुना रहे हैं। ये कहते हैं कि मुझे अपनी तकलीफ़, मुझे अपनी ज़ातियात को देखकर रोना नहीं आता, ना मेरी आंखों से आंसू निकलते हैं जब मैं अपने बच्चों की गुर्बत देखता हूँ, जब बच्चों की गुर्बत का आलम देखता हूँ और छोटे छोटे बच्चों को जब मैं भूखा देखता हूँ तब मुझे रोना आता है। मुझे मेरे दर्द दुख गम पर ज़रा बराबर भी रोना नहीं आता, मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए रोता हूँ। नाज़रीन, हुकूमत वक्त को खुदा का वास्ता है अब जाग जाओ। मैं सोचता हूँ कि अगर ये लोग बरोज़े महशर उठकर सवाल कर लेंगे, अल्लाह ताला आम इंसान का जो सवाल है ना वो मान लेते हैं नॉर्मल है या सख्त है, किस तरह का भी है, जब अल्लाह अपने जलाल में सवाल करेगा बेरोज़े महशर तो मैं कहता हूँ कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। नाज़रीन, मैं खुदा का वास्ता देता हूँ कि जाग जाओ। इनके आंसू, मैं कहता हूँ कि डूब कर मर जाना चाहिए यार, हमें खुद डूब कर मर जाना चाहिए यार। ये हमारे बाप की उम्र के हैं, खुदा ना खास्ता सोचते हैं, एक लम्हे के लिए सोचे कि ये हमारा सगा बाप है, हमारा सगा बाप ऐसे सड़कों पे रोडों पे धक्के खाता है, रोता है अवाम के सामने, तो क्या आलम होगा। एहसास करने वालों को ये बात समझ आ जानी चाहिए। हुकूमत वक्त को मैं दरख्वास्त करता हूँ, खुदारा अब जाग जाओ। ये सियासी जितनी भी जदोजहद है, ये आप कोई वज़ीर आज़म बनना चाहता है, कोई वज़ीर शहनशाह बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है, ये कुछ भी नहीं चाहते। ना ये बादशाह चाहते हैं, ना ये मर्सिडीज चाहते हैं, ना ये अमेरिका के वीज़े चाहते हैं। ये सिर्फ अपने बच्चों की कफालत करना चाहते हैं, इज़्ज़त के साथ उनको छत देना चाहते हैं, इज़्ज़त की रोटी देना चाहते हैं, उनके अच्छे मुस्तकबिल को बनाना चाहते हैं। और इन्होंने कुछ भी डिमांड नहीं की नाज़रीन, इन्होंने कुछ भी डिमांड नहीं की। बहरहाल बात लंबी से लंबी होती गई, लेकिन समझने वाले एक नुक्ता भी समझ लेते हैं, जिसने नहीं समझता उसके आगे चाहे आप दर्जनों वाक़यात रख दें, दर्जनों आप कुछ भी लिख दें, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।